Please have your seat. किसान नारायण, अरे वाह, बढ़िया नाम। बेहरा आपको अब हर जय जवान जय किसान। ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ? ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ରିଲିଭାନ୍ସ କହିବେ ନା ଅନ୍ ଡେଟ୍ ଆଉ। सर जय किसान माने सर किसान मानकर माने वार क्रेडिबिलिटी को माने करिया पे करा है जे जवान माने सर सोल्जर मानकर वार माने सादल होगी ए छुटिया दिन सटा तार प्रथम कहब हु हाज गिवन दैट स्लोगन, कहा समय स्लोगन है, कहीं तार बैकग्राउंड कौन थिला, कहीं ये कथा कहला, कहार कंट्रीब्यूशन को देशर इबे कर एना को कहै ये सब जिंस कहबो ना। अच्छा कहलो गोटे एग्रीकल्चर कहले काम बोले माइंडा पळेला गोटे अर्बन एग्रीकल्चर अछि, बेसी फोकस वर्तमान सेठी भी अछि। व्हाट डू मीन बाय अर्बन एग्रीकल्चर? अर्बन एग्रीकल्चर Is there any scheme operated by or implemented by government? तार जापानीज टर्म अछि केते कथा। अरे बड़ बड़ वीआईपी में कैबिन रे जो आइछ एग्रीकल्चर सर माने ऐसे जो बोनसाई Site तो अच्छा सब एबी तला स्टेट लेवल कृषि मेला डिस्ट्रिक्ट रे होची যন্ত্রপাতি মেলা এই কোন তাৎপর্য কোন ইউটিলিটি আউটপুট मानको मेनली माने कृषि मेला हो कि सोलना ग्राउंड है कि सर नॉलेज से माने बाय करे प्लस मेला का नॉलेज है सर बाय डेमोन्स्ट्रेशन में देखिए मेला डेमोन्स्ट्रेशन सर जैसे कि सर हमारा प्रैक्टिकल के थोड़ा हो कि मैं माने स्कोप है डेमोन्स्ट्रेशन में सर हमारा विभिन्न प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेशन हां प्रॉब्लम सर कि माने रखा हो तो देखिए से माने देखिए से करे जाएगा और सर इवन सर की भी पहले से तो मेरा बात है सर की भी पहले पूरा करना खूब खोल ली है ट्रेनिंग ऑल्सो बेटर डिफरेंस को मेरा सर ट्रेनिंग वाला ट्रेनिंग का ऑल्सो बेटर को what is a farm enterprise? What are the qualities of an entrepreneur? Agree. सर again सर बेटा What do you mean by smart agriculture? That's how we should observe that. Do you know कृषि मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना? सर एग्री एंटरप्रेन्योर को प्रमोशन करे माने वो स्कीम लगा वो पैसे What is there in that scheme? सर What provision has been made by the government in that scheme? मने पड़ने Okay. So you have passed your BSc from 2022. So for last 3-4 years, what are you doing? सर जब इस मामले में केस जो है सर 24 लेंगे सर एक्सीडेंट में तो Why you have left that job? सर एक्सीडेंट को सर हम लीव तो करते हैं कि कोड भी करते हैं सर लीव What are the role and the responsibility of assistant seed production officer? सर हमारा ओएससी प्रोडक्शन है माने सर मोर काम होती कि सर फास्ट पैकिंग करिबा तापर प्रोडक्ट सर माने गैदरिंग करिबा तापर ताना रजिस्ट्रेशन करिबा देन तापर सब काम माने हमें फीड वेरिफिकेशन देतो फीड वेरिफिकेशन करे सर टीसी सर्टिफिकेट इशू देते हैं सब काम सब करते हैं और टीसी सर तापर हमारा स्टोर करो स्टोर सर तापर टेस्टिंग हुए
डिस्ट्रिक्ट पर सर्टिफिकेशन ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ୟାଗିଂ ମାର୍କେଟିଂ କରୁ marketing. ଆଜ୍ଞା So, what is the fate of pulse seed in Odisha? ସାର୍ Pulse seed. ଅଲ୍ ସେଟ୍ ସାର୍ ମାନେ ମୁଗ ବିରି ଆଜ୍ଞା कौन था परिस्थिति को सिचुएशन को ମାନେ ସାର୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟସ ବହୁତ ଯେତେ କି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେମିତି କି ବାଲେଶ୍ୱର ରହେ ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଅଲଗା ସେପଟେ ସାର୍ ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି are we self-sufficient in producing the seeds to meet the requirement of the farmers? yes sir Huh? yes sir Yes, sir. Then why farmers are growing more? In most of the fields, you will find the local varieties of Pogram, Raman, Black. Instead of your yielding varieties or improved varieties, farmers are, in most of the cases, you will find this, they are growing these local varieties of green gram and black gram. ମୁଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିଲି ସେଠି ତ ମାନେ ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରେ ଥିଲି हाँ, ସେଠି ସାର୍ ଖାଲି ପ୍ୟାଡିର ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥିଲା ତ ସିଡ୍ ସାର୍ सही कथा तो मैं कहूँ paddy seeds production is all right. ଆଜ୍ଞା I am asking about pulse seed. ଆଜ୍ଞା Pulse seed ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? କହିପାରିବେ हाँ? वो तो सेल्फ सफिशिएंट है, उनको तो कोई करिबनी. paddy को seeds production होता है, कोई रेट. ପ୍ୟାଡି ଆମର ସାର୍ ବଜାରରେ 900 ଏସବୁ ମାନେ ଆଉ ସେ ଭେରାଇଟି କରାଯାଉଥିଲା ଏସବୁ What is the basic difference between paddy and rice? ପ୍ୟାଡି ଗୋଟେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ପରେ ଯୋଉଟା କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା Rice. And whatever productivity we are reporting in our statistics, that is yield of paddy or yield of rice. ପ୍ୟାଡି ସାର୍ Huh? ପ୍ୟାଡି ସାର୍ Yield of paddy, yield of rice. What is the conversion ratio? Paddy to rice. after milling sir ମାନେ 66% Huh? 66% ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ଲସ୍ ହେଇଥାଏ ମାନେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍କ ରହେ ଚାପ ହେଇଯାଏ And nowadays people are preferring this brown rice. What do you mean by that brown rice? Brown rice टा कौन? सर ब्राउन राइस सर ମାନେ व्हाइट राइस इज पॉलिश्ड राइस ଆଉ ब्राउन राइस ଟା ଅଛି अनपॉलिश्ड राइस ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ସर ପ୍ରୋଟିन कंटेंट ଅଧିକ Why protein content is सर more? आफ्टर पॉलिशिंग सर अल्यूमिनियम लेयर ଟା ବାହାରି ଯାଏ ଯୋଉଟା କି सर ତାର ମାନେ विटामिन B12 ଟା କମେଇ ଦିଏ ଆଉ सर କିଛି ପ୍ରୋଟିन कंटेंट ବି ସେଥିରୁ ପଳାଏ ସେ ମିଲିଂ ପ୍ରୋସେस ରେ ସେଥିପାଇଁ सर ब्राउन राइस ରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ Whether parboiled rice is a good one or the raw rice is good one. Understand my point? Parboiled rice कौन जाटको? सर ମାନେ ସୁନା ଚାଉଳ उजुना चावल अरुआ चावल. आ ଭିତରେ କୋଉଟା ଭଲ? ବସିବନି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ କାର ଅଧିକା? फॉरवर्ड କାହିଁକି ଏ ଚେୟାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଏ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଅସୁବିଧା ଅଛି What do you ବସିବନି mean? What do you mean by parboiled rice? ସେଟାକୁ ଆମେ थर्मो टेम्परेचर ଦେଇକି ମାନେ ତାର ଭିଟାମିନ କୁ କନଜର୍ଭ କରିଥାଉ Hydrothermal process. ତାର ଯେହେତୁ ଭିଟାମିନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୋର କାହିଁ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିପାରୁଛି? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଷ୍ଟୋର ହେଇ ରହିପାରୁଛି? Forget all that. We are knowing that nutritionally parboiled rice is better than raw rice. But more than 90% of the people are taking this raw rice. Why? ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଅରୁଆ ନା ଉଷୁନା? ଉଷୁନା ଖାଉଛ? ଆଜ୍ଞା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନା ସାର୍ ଘରେ ଘରେ ଉଷୁନା ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଉଷୁନା ନ ଖାଇକି ଅରୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି? ମାନେ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ତ ସାର୍ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଇଜିଲି କୁକ୍ ହେଇଯାଉଛି କମ ଟାଇମରେ ହୋଟେଲ କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଅରୁଆ ହେଉଥିବ. ଆମ ଘରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉଷୁନା ଖାଆନ୍ତି. କ'ଣ ତା ଦେହରେ ମାନେ
କାହିଁକି ଖାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ଏବେ ବା କହୁଥିଲ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ କରୁଛନ୍ତି। सर सेटा टाइम कंजम्पशन तांकर कमी जाउची बोली से माने सेफ्टी में इजीली से माने कुक कर दोसंदी बाकी सर घर मानकरे हम मुझे है सर माने और अपेक्षा उस More energy is required for this parboiled rice. आगे Laborious work. Today all human beings are easy going. Right? आगे So there is a scheme implemented by government of Odisha that is aromatic and a local rice. Popularization of aromatic and a local rice. What advantage is there in local rice so that government is implementing a project or scheme on that? ना सर What is the importance of local rice, local variety of rice? In which aspect that is better than this high-yielding varieties or hybrids? Huh? Any knowledge about indigenous rice varieties? People are there who are conserving those indigenous rice varieties or local varieties. Can you give any example that a woman conserving a number of indigenous varieties and received this Padma Shri award? Huh? सर What do you mean by Shri Anna Yojana? सर सीएल में मेनली फोकस ऑन मिलेट्स प्रोडक्शन जैसे कि सर रागी हो किंबा बाजरा ऐसे प्रोडक्ट Why we are giving much more importance to this millet nowadays? कौन कहीं हमें रागी की इतने इम्पोर्टेंस देते हैं? मेनली सर मिलेट माने कंजम्पशन द्वारा अधिक प्रोटीन जेमति कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में गेन कर फूड माध्यम में गेन कर पाते सेकेंडली सर सेटा होची माने वाटर लेस एरिया माने कम कंजम्पशन करे कि से ग्रो हे परिबो तो सर जोठी हमर पानी रो अभाव This is not at all a new crop, and also the content, whatever content you are telling nutritionally better, it is also there. Huh? But why people are giving importance to this crop nowadays? এটা କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଅଛି ତା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବି ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ତାକୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି सर मोर अवेयरनेस लोक अधिक ଏଇଟା କ'ଣ ଆୱାରନେସ୍ ନଥିଲା ଏଇଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଫସଲ ଆଦିବାସୀ ଯୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟାଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଇଟା ଆଦିବାସୀ ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ ଆମର ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ଦରକାର ହେଲା ଅଧିକା ଧାନ ଦରକାର ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଲୁ ଭାରି ସେଥିରେ କାହିଁକି ଆରେ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆନେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଯୋଉଟା ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହଉ ସାର୍ Mr. Behra, can you give me a good definition of agriculture? Agriculture or definition को सर एग्री माने फिर क्वालिफिकेशन definition करो हम पढ़ी तो प्रथम क्लास रे agriculture क्वालिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सर क्वालिफिकेशन ऑफ द cultivation of field. Cultivation of field. The gonja cultivation, is it agriculture? Non-land based agriculture only. No, cultivation of field is good. आजकल तो पाइप भीतर होची हाँ सर न्यू टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर सर गंजा कल्टिवेशन दा एग्रीकल्चर ना एग्रीकल्चर गंजा सर पूरा अरे गंजा कुकुड़ा नुहे गंजेई गछ एग्रीकल्चर से सर मैं कौन दे सर कौन तो बुझे दिन तो ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଭିତରେ ଆସୁଛି
not accepted. not accepted କିନ୍ତୁ agriculture ତାକୁ deal କରୁନି କି କିଛି ତାର ଇଏ କରୁନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହ ମୋତେ ଯେ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁ କମ୍ ଫ୍ରମ୍? From sir Nayagad district. ନୟାଗଡ଼। ନୟାଗଡ଼ଟା କେଉଁ ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ରେ ଯାଉଛି? Recently sir ମନେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାକିରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଆଡ଼େ ଯାଇକି। ଆଜ୍ଞା What is called a arid zone? Arid zone. ARID. sir arid zone is dry zone sir. সেই ড্রাই জোন ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ବା ଇନୋଭେସନ୍ ବା ପଲିସି ବା ସ୍କିମ୍ ଅଛି କି? सर हाँ जेमती कि सर हमारा ड्राई जोन रे मेनली फोकस करछन्ती सर लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है सर सॉइल कंस्ट्रक्शन कंजर्वेशन सर्विस करा होते और सर विभिन्न प्रकार स्कीम वाटर माने वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने है हमारा रेसिस्टेंस Why is it that the Nayagad moong is so popular? ନୟାଗଡ଼ ମୁଗ ପାଇଁ ଲୋକ ପାଗଳ କାହିଁ? सर नयागढ़ मुगट गुटे सर माने टेस्ट रे ଆଉ सर गुटे मोटा मोटा फॉरवर्ड पड़ी जाए କହିବ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ କହିବ ନା ଆଉ। ହଁ ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ କହିଲେ ହେବ କି? ସାରଟା କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ? ସାରଟା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ? ଗରମରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ठंडा ନାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେଉଁ କେମିକାଲ ମାନେ କେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟଟା ଅଧିକା ହେଲେ ସାର ପଡ଼େ। ना କମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫାଇବର କମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲେ ସର ପଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଢ଼ିଛ ଏଗୁଡ଼ା କହିବ ନା, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? सर कोई करे ଆରେ ସାର ପଡ଼ିବ କେଉଁଟା ଜାଣିନ? ना सर କ୍ଷୀରରେ ସାର ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? सर फैट कंटेंट माने ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? आज्ञा सर ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କୁହ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା, आज्ञा ହଁ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଗୋଟେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଛି, आज्ञा सर ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କଲ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ତାদের କହିଲ। सर दीटा जाक स्कीम पीएम किसान और सीएम किसान जो अछि काय सर दीटा चाषी मानकु माने इकोनॉमिकलाइजेशन माने वर्षकु 30 सेक्टर पीएम किसान सर माने वर्षकु 6000 टका दिया होते तीनटा सेक्टर 3000 और सर सीएम किसान सर रोजी सर दीटा माने 2000 दिया होते दीटा ये और सर मेनली सेल के साथ स्टूडेंट फार्मर जैसे मैंने जो मैंने अच्छे से परिवार छुआ में स्टडी ଆରେ ଦିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଉଛି କହିବ ନା, ଖାଲି ଦିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଉଛି ନା? ना ना सर सीड किंबा फर्टिलाइजर କହିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନପୁଟ୍ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଉଛି। माने से सब जिंस किनिया पे हमको प्रोवाइड करा କ'ଣ what are the agricultural inputs the farmer needs? सर मेनली फास्ट होती सर सीड एग्रीकल्चरल इनपुट सर सेकंड सर से कल्टीवेशन हिसाब से तार फर्टिलाइजर और सर पेस्टिसाइड ये सब दिया हो सर माने इनपुट हिसाब ଏଇଠି seed fertilizer and pesticide, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଇନପୁଟ୍ ଅଛି? सर ता छोड़ा इनपुट जेमति कि सर हमर है सर जहां वाटर माने इरिगेशन फैसिलिटी सेटा भी ସେଟା ଇନପୁଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ? और सर हमर विभिन्न ट्रैप अच्छी सर पेस्ट मैनेजमेंट ପାଇଁ सेटा और रहले सर फिजिक माने कल्चरल प्रैक्टिस फिजिकल प्रैक्टिस सब ଇନପୁଟ୍ ଓକେ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରେ, ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? सर न्यू टेक्नोलॉजी गोटे सर होची ड्रोन माने ड्रोन माध्यमरे हमर एक पेस्टिसाइड सब माने सप्लाई करि परछे किंबा फर्टिलाइजर सप्लाई करि परछे सर एबे रिसेंटली गोटे एआई सिस्टम भी जनरेट हेची जोटा कि हमर विस्तार हिसाब से तो सेट କ'ଣ ସେ କ'ଣ ତାର फायदा କ'ଣ ହେଉଛି? एआई माने माध्यमरे हमें विभिन्न प्रकार माने इजीली सर हमें चिन्ह करिया जोटा कि रोग पोक हेची किंबा कोन हेची ताकू
ମାନେ fertilizer ଦିଆ ହବ pesticide କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଏଆଇ sir. କୋଉ ଆପ୍ ଫାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? सर मेनली तो सर हमें सीड प्रोडक्ट ये सीड ପାଇଁ ସାଥୀ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ସେଠି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସର ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରିସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହବ। ଆପଣ ସିଡ୍ କର୍ପୋରେସନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୋସାଣ୍ଟୋ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମୋସାଣ୍ଟୋ ମୋସାଣ୍ଟୋ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏଭ୍ରି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ नो ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦିସ୍ ନେମ୍। Monsanto. Monsanto. ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? Largest contribution कौन Monsanto? ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ ଫାର୍ମ सीड सप्लाई पृथ्वी सारा ये BT cotton is the largest contribution by Monsanto. Monsanto is the developer of BT cotton. Okay. ओके थैंक यू